Praise the Lord. یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں سب کو سلام. جو لائیو دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی سلام. جو ساتھ آپ کے بیٹھا ہے ایک دوسرے کی سلامتی چاہے, ایک دوسرے کو آج صبح سلام کیجئے اور اس کے بعد آئے دونوں ہاتھوں کو لہرائیے, خداوند کے نام کو جلال دیجئے. Praise the Lord. Hallelujah. آج کا میرا ٹاپک ہے The power of the blood of Jesus. یسوع کے خون کی قوت. جب میں نیچے بیٹھ کے دعا کر رہی تھی, خدا کا پاک روح مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم کورس گائیں تیری حضوری کا بادل زور سے برسے. اور جیسے ہی یہ کورس ہم نے گایا, it relates to the sermon. آگے ہم دیکھتے ہیں خون میں تیرے قدرت ہے, دلوں کو بدلنے کی طاقت ہے. یسوع کے خون میں قدرت پائی جاتی ہے. ہاللیلویہ. کتنوں کا ایمان ہے there is power in the blood of Jesus. تو آئیے پھر بلند آواز سے کہیے ہاللیلویہ. Praise the Lord. آج صبح ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے, سیکھیں گے کہ یسوع کے خون میں قدرت پائی جاتی ہے. اور جب ہم اپنے آپ کو یسوع کے خون میں چھپا لیتے ہیں, when we are covered in the blood of Jesus, جب ہم یسوع کے خون میں ڈھانپے ہوتے ہیں, تو پھر کتنا بھی بڑا ابلیس کیوں نہ ہو, کتنی بھی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو, کتنی بھی بڑی بیماری کیوں نہ ہو, ہمیں چھو نہیں سکتی. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. میرے عزیزو, اس سے پہلے کہ ہم یسوع کے خون کی قدرت کے بارے میں سیکھیں, آج صبح میرے عزیزو پرانے عہد نامہ کے اندر اگر ہم دیکھیں, the only way to have forgiveness of sin, اگر آپ پرانے عہد نامہ کو پڑھیں تو وہاں پر صرف ایک ہی طریقہ ہمیں ملتا ہے گناہوں سے معافی کے لیے, اور وہ کیا ہے, کسی جانور کی قربانی, the sacrifice of an animal. اور اگر ہم بائبل کو پڑھیں تو لکھا ہے بغیر خون بہائے گناہوں کی معافی نہیں ہے. without the shedding of blood there is no remission of sin. اور اگر پرانے عہد نامہ کو ہم پڑھیں تو ہر سال جو ہائی پریسٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, پاک سے پاک مقام پر جاتا ہے اور وہاں جا کر کیا ہے, سیکریفائس, قربانی کو جو ہے وہ چڑھاتا ہے. اور کیا ہے, اس کے لیے وہ ایک برا دیکھتے ہیں, اور اس کا بھی ایک کرائیٹیریا ہے, ایک اسپیسیفک اس جانور کی ایج کے ساتھ اس میں کوئی داغ دھبا, کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ جاتا ہے اور اس کا خون بہاتا ہے, اگر تو وہ سیکریفائس قبول ہو جاتا ہے تو پھر گناہ جو ہے وہ ڈھانپا جاتا ہے. مطلب گناہ ختم نہیں ہوتا, گناہ مٹتا نہیں, بلکہ اس قربانی کی وجہ سے, اس خون بہائے جانے کی وجہ سے اس جانور کے کیا ہے کہ اس ہائی پریسٹ کا بھی اور لوگوں کا بھی کیا ہے, گناہ ڈھانپا جاتا. اور ہر سال وہ کیا ہے ایسا کرتے, اور اس عمل کو ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں پڑھے تو اس کو اٹونمنٹ آف سن کہا جاتا ہے. لیکن گناہ ڈھانپا جاتا ہے, جڑ سے ختم نہیں ہوتا. یہ اس طرح سے ہے, یہاں پر ایک ٹیبل جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, اور اس ٹیبل کو ایک کپڑے سے ڈھانپا گیا ہے. اب آپ کو نہیں پتا کہ نیچے سے چاہے اس ٹیبل کے اندر سوراخ ہو یا بہت بڑا دھبا ہو, لیکن وقتی طور پر اس کو ڈھانپ دیا گیا ہے. بہنیں بھی اکثر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو کوئی گیسٹ آ رہا تو جلدی سے ڈھانپ دیتے ہیں, کہتے ہیں اس پہ ہم یہ چادر ڈال دیں گے, کسی نو کی پتہ چلنا ہے کہ کیا ہے. یہ اٹونمنٹ, یہ جانوروں کا خون بہایا جانا اسی طرح سے تھا کہ وہ پورے سال کی گناہوں کی معافی کے لیے شاہی کاہن کے پاس آتے, اور وہ پاک سے پاک مقام پر جاتا اور ایک جانور کو لیا جاتا اور دیکھا جاتا اس کی ایج کو, پھر اس کو کہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں, پھر دیکھا جاتا کہ وہ بے داغ اور بے عیب ہو. اور پھر کیا ہے کہ کچھ وقتوں کے لیے وقتی طور پر پرابلمز ریمین دا سیم, مسئلہ وہیں پر ہے, لیکن کچھ دیر کے لیے اسے ڈھانپا جاتا
ताकि कोई उस मसले को देख ना सके। लेकिन अगर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात सुने, वो यीशु को देखकर कहता है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक जानवर का इंतखाब करते हैं और साल ब साल इसी तरह से रवायत चली आ रही है और लोग जो हैं वो गुनाहों के अंदर हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने जहां से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बड़े खूबसूरत सीजन से, लेंट सीजन से हम गुजर रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद हम पाम संडे के बाद गुड फ्राइडे के बाद जो है रेजरेक्शन संडे यानी मसीह के जी उठने की ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि यीशु, जिन दिनों में से आप गुजर रहे हैं, यीशु के आने का मकसद भी यही था। वो अपने लोगों के गुनाहों को ढांपना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि जड़ से, सिरे से गुनाहों को मिटा डाले, खत्म कर दे। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, कुल जहान के गुनाह जो चले आ रहे थे, जो साल ब साल अटोनमेंट करके गुनाहों की मखलसी मिल रही थी, यीशु मसीह ने वंस फॉर ऑल, एक ही दफा सबके लिए सलीब पर अपना कीमती खून बहा दिया और उसके मार खाने से मैंने और आपने शिफा पाई है। ना सिर्फ उसके मार खाने से मैंने और आपने शिफा पाई है, बल्कि जब वो उस मकसद को लेकर आया, मेरे चीजों, ये जो आजकल आप रोजों के गीत देखते हैं, उसके अंदर आप वो मंजर देखते हैं जो इंसानी जज्बात से देखे नहीं जाते कि कैसे यीशु को मारा जा रहा है, कैसे यीशु के हाथों और पैरों में कील ठोके जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिस वॉज द प्लान ऑफ गॉड। ये खुदा का मंसूबा था कि वो आपकी खातिर दुख उठाए, आपके गुनाहों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर लटक जाए ताकि जड़ से प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ताकि वो आपका कफारा दे दे, ताकि आपका फिदिया दे दे, ताकि आपको फिर बार बार किसी बकरे या बछड़े का खून बहाने की जरूरत ना पड़े। वंस फॉर ऑल, एक ही दफा सबके लिए उस खुदा के बर्रे ने अपने आप को कुर्बान कर दिया और कुर्बान करके हमारे गुनाहों को मिटा डाला। ढांपा नहीं बल्कि मिटा डाला और हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दिया। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, ये खुदा का मंसूबा था, इसीलिए उसने अपने बेटे को भेजा और खुदा का बेटा बाप की मर्जी को पूरा करते हुए इस दुनिया में रहा। जब उस दुनिया में आया, मेरे अजीजों, he performed mighty miracles, उसने बहुत से माजज़ात किए। उसके बाद उसने मेरी और आपकी खातिर दुख सहे, मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़ गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और आपको बताना चाहती हूँ, जब वो कब्र में गया, कुल जहान के गुनाहों को लेकर दफन हुआ, लेकिन जब वो जी उठा तो वो सब गुनाहों को वहीं पर उसने खत्म कर दिया। हालेलुया। आए जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जो है वो खुदा का बर्रा है जो सलीब पर लटका, अपना खून बहाया और क्या है, एक ही दफा he went once into the holy of holy, वो पाक से पाक मकाम पर जहाँ पर शाही काहिन हर साल जाता था,
यीशु एक ही दफा गया और मुझे और आपको इस गुनाह के मसले से छुटकारा दिला दिया। आए खुदावंद के कलाम में से इब्रानियों उसका 9वां बाब और उसकी 12वीं आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 9वां बाब और उसकी 12वीं आयत लिखा है, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकाम में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। आमीन। मैं चाहती हूँ आए हम सब मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ेंगे, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। आमीन। मेरे अजीजों, हम देखते हैं पुराने अहदनामा के अंदर जो बार बार गुनाहों को ढांपा जाता था, यीशु अल मसीह ने क्या किया? किसी बकरे और बछड़े का खून नहीं लिया बल्कि अपना खून लेकर पाक मकाम में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। जब मैं रात स्टडी कर रही थी तो अबदी खलासी वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगा। हो सकता है कि आप अपनी बीमारियों से खलासी पाना चाहते हैं, खलासी, रिहाई, छुटकारा। हो सकता है आप गुर्बत से रिहाई पाना चाहते हैं, मुश्किलात से, लड़ाई झगड़े से, बुरी बातों से, नशे से, एडिक्शन से, कोई सिन है आपकी जिंदगी में, उससे खलासी पाना चाहते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद सिर्फ खलासी नहीं, आपको अबदी खलासी दिलाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन अयूब की तरह, अयूब मुश्किल में था, लेकिन मुश्किल में उसके होंठों पर क्या था? वो जानता था। रिश्तेदार, बीवी कह रही थी लगता तू इंजी मर्दाना है, तू ते बड़ा खुदा खुदा। लोग ऐसी बातें करते हैं, उसको भी लोग कहने लगे तू तो बड़ा वफादार था, अब तेरी कैसी हालत हो गई है। घर वाले बुड़बुड़ाने लगे, लेकिन अयूब ने कहा मैं जानता हूं कि मेरा खलासी देने वाला, मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। कितने हैं जो आज सुबह जानते हैं आपका मखलसी देने वाला जिंदा है? तो जब किसी भी बीमारी में हो, मुश्किल में हो, तंगी में हो, परेशानी में हो, तो मत घबराया करे, मत डरा करे, याद रखा करे कि यीशु के खून में कुदरत पाई जाती है। बार बार बहा लहू यीशु का आपकी शिफा के लिए। बदन के अंदर बीमारी है तो क्या करें? यीशु का खून मांग ले। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीजा, अगर हम पुराने अहदनामा के अंदर देखें तो क्या है कि इस्राएली को खुदावंद जब रिहाई दिला रहा था तो दुश्मनों पर बहुत सी आफत आई, और उनमें से एक ये भी थी कि खुदा ने कहा कि पलौठे जो हैं उनको मार डाला जाएगा। लेकिन जो इस्राएली हैं, अगर वो बछड़े को ज़िबा करके उसका खून अपनी चौखटों पर लगाएंगे तो मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा। वो तो बकरों और बछड़ों के खून की बात करते हैं। जब मेरे और यीशु ने अपना खून बहा दिया तो फिर क्यों हम अपनी चौखटों पर यीशु का खून नहीं मांगते? फिर क्यों हम अपने बच्चों पर यीशु का खून नहीं मांगते? फिर क्यों हम अपनी चीजों पर यीशु का खून नहीं लगाते? आज सुबह मैं आपको कहना चाहती हूँ, आइए यीशु के खून को अपने बदनों पर ले आए, यीशु के खून को अपनी फैमिली पर ले आए, यीशु के खून को अपने घर की चौखटों पर लगा लें। जब यीशु का खून आपकी घर की चौखटों पर लगा होगा, there is power in the blood of Jesus। यीशु के खून के अंदर कुदरत पाई जाती है to break every chain, to break every curse, ताकि हर तरह की जंजीरों को तोड़े, हर तरह की लानतों को तोड़े।
फिर बीमारी घर में दाखिल नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा घर में दाखिल नहीं होगा, मुश्किलात दाखिल नहीं होंगी, बल्कि इब्लीस दूर से ही जान जाएगा कि इस घर पर तो यीशु का खून लगा है, इत्थे मेरा जोर नहीं चल सकता। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब आप सुबह घर से निकलते हैं, यीशु का खून मांगा करें, अपने आप को यीशु के खून में छुपाया करें, तो फिर चाहे हादसा भी क्यों ना हो, उस हादसे में आपकी जान भी जा सकती हो, लेकिन जब आप पर यीशु का खून लगा होगा तो जो एंजल होगा वो देखेगा तो कहेगा इस पर तो यीशु का खून लगा है। मेरे अजीजों, जब आप अपने आप को यीशु के खून में छुपाएंगे, खुदावंद हर वबा से आपको महफूज रखेगा। अगर आप अपने खानदान की प्रोटेक्शन चाहते हैं तो अपने आप को यीशु के खून में छुपाएं, अपनी चौखटों पर यीशु का खून मांगे। आज हम देखते हैं अफसोस के साथ, हमने अपनी चौखटों पर यीशु के खून की बजाय अपनी जिंदगियों पर और तरह तरह के टाइटल लगाए हुए हैं, या नाम से तो हम मसीही कहते हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं, हम गुनाह में दोबारा से लौट गए हुए हैं। यीशु ने तो वंस फॉर ऑल, उसने तो एक ही दफा अबदी खलासी दे दी है, उसने एक ही दफा खून बहा दिया है, वो एक ही दफा आपके लिए सलीब पर चढ़ गया है। अब आप पर है कि आप उसके साथ लिपटे रहे, आप उसके साथ जुड़े रहे। जब खुदावंद के साथ जुड़े रहेंगे तो खुदावंद क्या है, आपकी जिंदगी में रिहाई देगा। एक और खूबसूरत बात यीशु के खून के बारे में, जब आप गुनाहों से तौबा करते हैं, यीशु के खून को अपनी जिंदगी में लेते हैं, जब इकरार कर लेते हैं ना, तो वो क्या है, आपके माजी के गुनाहों को भी मिटा देता है, प्रेजेंट के गुनाहों को भी मिटा देता है, और मुस्तकबिल के लिए। अक्सर औकात अगर कोई गुनाहगार या जो खुदा से दूर होता है, जब वो तौबा करता है, चर्च आना शुरू होता है या खुदावंद के नजदीक आता है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ਅੱਜ ਤੇ इंज करन दिया है, मैनू ਇਹਦਾ पता है कि ये ऐसे पहले इंज करदा हुंदा सी। हम क्या करते हैं, उसके माजी को उठाकर बार बार उसके आगे रख देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु के खून के अंदर कुदरत पाई जाती है। जब आप यीशु के खून में आ जाएंगे, आपके गुनाह मिट जाएंगे, आपके गुनाह जड़ से खत्म हो जाएंगे, तो फिर आपको गिल्ट में, शर्म में, उन गुनाहों की शर्म में, उस माजी में जिंदगी बसर करने की जरूरत नहीं। खुदावंद यीशु मसीह का खून आपके माजी को भी धो डालता है। क्या लिखा है खुदा के कलाम में, तेरे गुनाह किरमजी भी क्यों ना होंगे, मैं उनको धोकर बर्फ की तरह पाक और साफ कर दूंगा। कितने भी गुनाह क्यों ना हो, जब आप यीशु के खून में आ जाएंगे, जब आपके गुनाह मिट जाएंगे, जब आप उसका खून ले लेंगे, जानेंगे कि उसने आपके लिए अपना खून बहाया। जान जाएंगे कि जैसे पुराना अहदनामा के अंदर अटोनमेंट का अमल किया जाता था, खून बहाया जाता था गुनाहों की माफी के लिए, जब जान जाएंगे मेरे यीशु ने तो एक ही दफा कुल कायनात के लिए खून बहा दिया और गुनाहों को ढांपा नहीं गया, बल्कि हमें अबदी खलासी मिल गई है। तो फिर क्या है, आप विक्टोरियस जिंदगी बसर करेंगे। आप की जिंदगी क्या है, बाबरकत हो जाएगी। और आज गुड न्यूज मेरे अजीजों आपके लिए ये है, ही नॉट ओनली फॉरगिव, ना सिर्फ वो आपके गुनाहों को माफ करता है, उसने आपको माफ कर दिया है। एंड ही हैड पेड अ प्राइस फॉर यू। कोई चीज प्राइस दे के लेकर आए हो है ना, बड़ा हम संभाल के रखते हैं। घर के अंदर ही कोई कीमती ऑर्नामेंट हो, कोई कीमती चीज हो, हम कहते हैं नहीं नहीं ये बड़ी महंगी आई है, इसको हमने संभाल के रखना है। तो मेरे अजीजों,
آج ہم بات کریں the power of the blood of Jesus, یسوع کے خون کی قوت کے بارے میں. تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, you have been purchased by the blood of Jesus. نہ صرف اس نے آپ کے لیے خون بہایا ہے, بلکہ اس نے خون بہا کر آپ کو خرید لیا ہے. ہاللیلویا. اور اس سے قیمتی کوئی اور قیمت نہیں ہو سکتی. How precious, ہم کتنے قیمتی ہیں, ہم کتنے خاص ہیں کہ یسوع نے ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے. کتنوں کا ایمان ہے آپ اس کے خون خریدے ہیں؟ ہاللیلویا, ہاللیلویا. کہیں I am purchased by the blood of Jesus, کہیں یسوع نے مجھے اپنا خون بہا کر خریدا ہے. ہاللیلویا. آئیں یسوع کے خون کے لیے زوردار تالیاں بجا دیجئے. Praise the Lord. آئیے اس کی مرسی کو, اس کے رحم کو حاصل کیجئے میرے عزیزو, اس کے پیار کو لیجئے اور اس بات کا اعلان کیجئے that you are redeemed, کہ آپ نے چھٹکارا پایا ہے, آپ نے رہائی پائی ہے, اور یہ سب کچھ آپ کے لیے یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہوا ہے. ہم گیت گاتے ہیں, بار بار بہا لہو یسوع کا میری شفا کے لیے, تیری شفا کے لیے. جب کمزور ہوں, بیماری میں ہوں, اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہو, تو یاد کریں کہ بار بار بہا لہو یسوع کا تیری شفا کے لیے, میری شفا کے لیے. اس کے خون کو اپنے خون میں لے, اپنے بدن میں لے. جب آپ کی زندگی میں اس کا خون ہوگا نا, آپ کے رویے تبدیل ہو جائیں گے, آپ کی سوچیں تبدیل ہو جائیں گی, آپ کے الفاظ تبدیل ہو جائیں گے. یسوع کا خون صلیب پر لٹکا ہوا ہے, پانی مانگ رہا ہے, انہوں نے اس کو سرکہ دیا, پسلی میں نیزہ مارا, لیکن اس کے خون کی قدرت چیک کیجئے کتنا پاورفل اس کا بلڈ ہے. وہ کہتا ہے, اے باپ انہیں معاف کر, یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. جب یسوع کا خون آپ کی زندگی میں ہوگا, آپ دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں گے. جب یسوع کا خون آپ کی زندگی میں ہوگا, دھوکہ دینے والے نہیں ہوں گے. جب یسوع کا خون آپ کی زندگی میں ہوگا, تابع دار ہوں گے, وفادار ہوں گے. جب یسوع کا خون آپ کی زندگی میں ہوگا, تو پھر یسوع ہر دم آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. وہ خون جس نے اندھوں کی آنکھوں کو کھولا, جس نے تمام بیماریوں کو سے رہائی دی. It's the blood that forgives those who crucify him. وہی خون جو اس کو مصلوب کر رہے تھے, اس نے ان کو بھی معاف کیا. اور یسوع کے خون بہانے کے وسیلہ سے اب ہم نئے عہد کے اندر ہیں. اور نیا عہد کتنا خوبصورت ہے, جس کے اندر ہم نے مخلصی پائی ہے, ہم بحال ہوئے ہیں, اور ہمارا گناہ ہمیں روکے ہوئے نہیں ہے, ہمیں تھامے ہوئے نہیں ہے. سال بعد ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ اب پھر سے چھٹکارا پانا ہے, پھر سے, بلکہ خداوند نے ہمیں ابدی خلاصی دی ہے. ہاللیلویا. آئے کوئی بلند آواز سے کہے ابدی خلاصی. Praise the Lord. میرے عزیزو, he forgave once at all. اس نے ایک ہی دفعہ سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. آئیے میرے ساتھ یسایہ اس کا 44 چیپٹر, اس کی 22ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے. Praise the Lord. یسایہ اس کا 44 چیپٹر اور اس کی 22ویں آیت خداوند کے کلام میں سے. Praise the Lord. ہاللیلویا. میرے عزیزو, اپنی غلطیوں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں. آئے پہلے ہم خداوند کے کلام میں سے, بلکہ نیکسٹ 22 جہاں سے شروع ہوتی ہے, میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا. میرے پاس واپس آ جا, کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. میرے عزیزو, یہ ورڈ سن لوگوں کے لیے ہے. یسوع المسیح نے تو کفارہ دے دیا ہے, لیکن آج بھی بہت سے لوگ گناہ کی دلدل میں پھنس گئے ہیں. آج بھی بہت سے لوگ دوبارہ واپس ابلیس کے شکنجے میں چلے گئے ہیں. میرے عزیزو, آج وہ آپ سے کہہ رہا ہے, میرے پاس واپس آ جا, کیونکہ میں نے تیرا
फिदिया दिया है। हो सकता है इस वक्त कोई लाइव देख रहा है, खुदा का पाक रूह मुझे दिखा रहा है, आप कह रहे हैं मैंने तो गुनाह ही इतने किए हैं, ओ पता नहीं मेरे गुनाहों की माफ़ी मिलेगी कि नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो कहता है तेरी खताओं को घटा की मानिद और तेरे गुनाहों को बादल की मानिद मिटा डाला है। कितने भी गुनाह आपके क्यों ना हो मेरे अजीज़ों, खुदावंद एक ही दफ़ा माफ़ करने की कुदरत रखता है। और जब वो माफ़ करता है, मैंने पहले भी कहा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो कभी भी आपकी माजी की गलतियों को आपके सामने ला कर नहीं रखता। कई लोगों की आदत है 100 साल पुरानी बात भी वो उसी के साथ स्टिक रहते हैं, जुड़े रहते हैं, कोई बात हो वो पुरानी बात को दोबारा से दोहराते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, यीशु अल मसीह आपसे आज मुखातिब हो रहा है। उसने तो खून बहा दिया है, उसके खून में तो कुदरत है, लेकिन अगर आज आप उसके खून में नहीं हैं, आपने अभी तक उसको कबूल नहीं किया या कबूल करके गुनाह में वापस चले गए हैं, तो आज वो आपको कह रहा है कि वो आपके गुनाहों को, आपकी खताओं को, मिस्टेक्स, इंसान होते हुए we do mistake, हम गलतियां करते हैं। और मेरे अजीजों, वो कहता है कि वो हमारी गलतियों को और हमारे गुनाहों को बादल की मानिद मिटा डालेगा। आज मेरे अजीजों, अगर आपने माजी में गलतियां की हैं, you took any decisions, आपकी poor choices, जिसकी वजह से आप गुनाह की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। अक्सर औकात मेरे अजीजों, दुनिया की चमक धमक, बहुत से आज की नौजवान नस्ल बेरा रवी का शिकार है। पैसों को देखकर, चीज़ों को देखकर लालच में आ जाते हैं और खुदा का इनकार तक कर देते हैं। यहाँ क्या है, गलत रविशों में चले जाते हैं। कलाम आज हमें कह रहा है कि अगर हमने गलतियां की है, खता किए हैं, दुनिया की चीजों से अट्रैक्ट होकर हमने खुदा की बादशाहत को छोड़ दिया है, तो आज वो आपको दावत दे रहा है जो खुदा से दूर चले गए हैं या किसी भी गुनाह में है, गलती में है, तो वो आपको बुला रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। कई दफ़ा हम कहते हैं हम इतने दूर चले गए हैं, लगता है वापसी नहीं। मेरे अजीज़, आप कितने भी दूर क्यों ना चले जाएं, अपनों से दूर जा सकते हैं, लेकिन खुदा के हाथ से दूर नहीं जा सकते। जितने लाइव देख रहे हैं, आई जस्ट वांट टू इनकरेज यू, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ। इस लेंट सीजन को महज रस्मी तौर पर, रवायती तौर पर मत मनाएं, बल्कि इसके हकीकी मायनी को जाने। और हकीकी मायनी यही है कि उसने आपका कफारा दिया है, उसने आपका फिदिया दिया है। उसके आने का मकसद ये है कि कोई हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए इस सीजन के अंदर इट इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू, आपके लिए खूबसूरत मौका है कि आइए, वो आपको बुला रहा है, मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। He already shed his blood, अब दोबारा वो खून नहीं बहाएगा, उसने पहले ही once for all, एक ही दफा सब के लिए उसने अपना खून बहा दिया है। क्वेश्चन इज फॉर यू, सवाल आज आपके लिए है, जितने लाइव देख रहे हैं आप सबों के लिए है। उसने तो खून बहा दिया है, डू यू रिसीव हिम? क्या आपने उसे कबूल किया है? क्या आपने अपने आप को उसके खून में छुपाया है? क्या आप उस पर ईमान रखते हैं? क्या आपने मखलसी पाई है? क्या आपके गुनाह माफ हो चुके हैं? मेरे अजीजों, जब आप कहते हैं अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, मैं तो खुदामंद अपने खुदा ही का नाम लूँगा, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को, अपने ख़ानदान को उसके खून में छुपा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी चौखटों पर बर्रे के खून को मांग रहे हैं, और जब चौखटों पर बर्रे का खून होगा, बदनों पर बर्रे का खून होगा, तो अबलीस की सारी तासीरें आपके नज़दीक भी ना
آ سکیں گی۔ یسوع کے خون میں قدرت ہے کہ آج وہ آپ کو بیماریوں سے شفا دے۔ یسوع کے خون میں قدرت ہے آج اگر آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، مصیبت میں ہیں، دکھ میں ہیں، آج یسوع کا خون آپ کو رہائی دینے کو ہے۔ ہالےلویا۔ آئیں سب آنکھیں بند ہو جائیں، سب سر خداوند کی حضوری میں جھک جائیں۔ آئیں ایک لمحہ کے لیے خداوند کی شکر گزاری کیجئے۔ سب سے پہلے تو شکر کیجئے کہ اس نے آپ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اس نے آپ کے لیے اپنا قیمتی خون بہایا۔ آئیے اس کا شکر ادا کیجئے۔ How much he loves you۔ وہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے آپ کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو دے دیا تاکہ آپ ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ There is power in the blood of Jesus to heal, and right now he is healing you. There is power in the blood of Jesus to restore. He is restoring you today. He is restoring your relation. میرے عزیزو آپ کو بحال کر رہا ہے۔ There is power in the blood of Jesus to give you success. یسوع کے خون میں قدرت ہے تاکہ وہ آپ کو کامیابی دے۔ یسوع کے خون میں قدرت ہے تاکہ وہ آپ کو رہائی دے۔ یسوع کے خون میں قدرت ہے تاکہ وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے۔ آئیے اپنے ہونٹوں کو کھولیے، آئیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی چیزوں کو، اپنی وہیکلز کو، گاڑیوں کو بھی خداوند کے خون میں چھپائیے۔ کہیے خداوند میں تیرا خون مانگتا ہوں، تیرا خون میرے زندگی میں آئے۔ تیرے خداوند اپنی خلاصی کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے میرے لیے اپنا خون بہایا، تو نے میرے لیے چھٹکارا دیا تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کروں۔ آئے ایک لمحہ کے لیے سب اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیجیے۔ او رابا شانتے رے بے 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 انتو کرو شانتے رے بے 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 Praise Jesus, hallelujah. Oh, Rabba Shante Rebe Bebe, hallelujah. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس پاک خدا، خداوند تیری آواز کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے۔ خداوند میں اپنی کلیسیا کو، خداوند ایک ایک کو جتنے یہاں پر موجود ہیں، جتنے اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو، پاسٹر عمران کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنی میڈیا ٹیم کو، اپنے تمام پاسٹرز کو، اپنی کوائر کو، اپنے ورشپرز کو تیرے خون میں چھپاتی ہوں۔ دیکھ پا خدا، ان کے گھروں پر، ان کی چوکٹوں پر تیرا خون مانگتی ہوں۔ تیرا پاک روح ان کو برکت دے، تیرے مارکھانے سے ان نے شفا پائی ہے۔ آج خداوند تیرا خون کی پاور ان کی زندگی میں ایکٹیویٹ ہو۔ Today I release the blood of Jesus upon each and every individual. There is power in the blood of Jesus to break every chain, every sickness, every plan of the demon, and we release deliverance from them. خداوند ہم ان کے لیے رہائی کا اعلان کرتے ہیں۔ بیماریوں سے رہائی پاؤ، مشکلات سے رہائی پاؤ، دکھوں سے رہائی پاؤ، مصیبتوں سے رہائی پاؤ۔ اور خداوند آج تمام لوگوں کے لیے میں برکت مانگتی ہوں، برکت مانگتی ہوں جو گناہ میں ہے۔ دیکھ پا خدا، آج یہ تیرے پاس آئے خداوند، آج خداوند یہ تجھے قبول کرے تاکہ یہ بھی ابدی خلاصی پائیں، چھٹکارا پائیں، رہائی پائیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں، مسیح کے نام سے آمین آمین۔ آئیں دونوں ہاتھوں کو فلی طور پر آسمان کی طرف بلند کیجئے، ہالےلویا، اور کہیے میں نے I am covered by the blood of Jesus۔ یسوع کا خون مجھ پر ہے، میرے خاندان پر ہے، ہالےلویا۔ آئیں زوردار تالیاں خدا کے زندگی بخش کلام کے لیے بجا دیجئے۔